So, hello class, good day. This is the lecture video that I promised kagahapon, no? Wala man ta nakaklase. So, naghimo na lang kog lecture video to make up with the time. So, last time we started the discussion on number theory. So basically, I already explained this, but as a review, number theory is a branch of mathematics concerned with integers. Um, so, in other words, number theory is is the way that numbers behave. So, kani siya is very useful in terms of security, internet security, and also gamit pud ni siya when it comes to other computer applications such as kaning mga mag-produce og kaning mga keys and such sa ato ang crypto systems. So, mo ni si number theory. Okay? Alright. So, here is the overview of the topic. So, we have the divisibility, the primes, modular arithmetic, the Euler function, and the public key crypto systems and RSA. So basically, kani nga mga topics since we just started, no, and late man ta nag-start, uh, we will do our best na mahumani within 2 to 3 weeks time. So, if possible, kung pwede, mag-advance study na lang po para at least kung paspas ra kay ko, di ra pug kaayo mo maglibo. Okay, so the pinaka-last nga topic is the RSA. Di lang kay ko mag-explain ani, but the concept, I will explain the concept. Okay, so first, the divisibility. I think, discussed this sa last na atong discussion. So, divisibility is just finding or a way in finding what number divides what. Sa nga number ang makadivide ana nga number. So, mura gid na iyang concept. Now, here, nani here are the concepts of divisibilities. So, muna siya. I already explained this. And, even proof this. Murag ako naman ning na proof. So, muna siya. No? If, for example, ako explain ang kada theorem ha. If, for example, D divides M and D divide N, then kung atong i-add si M ug N, dapat divisible gyapon siya ni D. Sa B, kung si D divides M and si D divides N, then, um, kung atong i-minus si M ug si N, no? Um, dapat divisible gyapon siya ni D. Ang C, of course, kung divisible ni D si M, di pasabot, if unsa na nga integer atong i-multiply kang M, it should still be divisible ni D. So that is the main concept of divisibility. Alright, now let's proceed to primes. I think tirit ko ni putol last time. So, of course, connected ni si divisibility og si prime because it is said that an integer greater than 1 whose only positive divisor are itself, sa ato pa walay makadivide sa iyaha, no? Kung walay makadivide sa iyaha or kani siya walay na itself walay lain, that is called a prime. Okay? An integer greater than 1 that is not prime is called a composite. Kung napay makadivide sa iya, ano, other than 1, that is called composite. Okay? So, pardon me sa kung kaning mga kanino, I'm just hanging, marami ako pa ni siyang gipraktisan. Lingaw man day siya. Anyways, so, here are the example. To determine if 23 is a prime, considering na wala ta kabalo, nga prime si 23.
So, using the definition we learned so far, ang sa ako na to pagtanaw, nga si 23, wala nag-divide sa iya. Sa ato pa, there's no other integer that could divide 23 other than himself and si 1. So, gamit ang definition, makabuhat ta karon og kaning murag rule, no? Nga dapat mag-assume ta, for example, nga si D is prime. Ay, mag-assume ta, for example, na ang atong 23 is prime. So, if prime ang atong 23 sa ato pa, walay dapat laing integer maka divide sa iya ha. So, mo ni siya karon ang first na to nga note. Dapat si D, no, should not be equal to um, dapat si D should not be should be between 1 and D, 1 and N. So, dapat, ang atong D nga makita, no, if si 23 is not prime, or if it is prime, okay, let me restate na lang, kay murag naglibog po ko. Ngani, let me restate. So, let's assume na lang si 23 is not prime. Okay? Composite siya. Sa ato pa na maka-divide sa iya, ha? Now, if that is the case, ato pa natay D na nag-exist within aning range. No, within aning range. Natay D nga nag-exist aning range. Kay if ever walay D nga nag-exist aning range, ato pa, of course, ang atong 23 is prime. Kaysa kung wala man gud ang D aning range, ato pa D could either be 1 or D could either be N. If that is the case, then true atong definition nga si 23 is prime. Okay? So, mangita ta karon og number between this between this interval kani siya nga um maka-divide kang 23. Okay. So, in doing that, 'di ba, ang sa matong buhaton, ato siyang isa-isahon. So, magsugod ta kang 2. Kay again, akong i-recall ang ato ang interval kung hata mag-check diri no? Diri ta mag-check. Oops, na kana siya. So kana nga interval diha ta mag-check numbers between this atong i-check if na may maka-divide kang 23 ani. So atong isa-isahon magsugod ta kang 2 kay dili man pwede si 1 kay kung magsugod ta kang 1 of course maka-divide man gyud si 1 kang 23. So sugod ta kang 2 magsugod ta kang 3 hangtod sa makaabot ta diri diri sa d is equals to n minus 1. Again, dili ta mo hunong sa n mismo, sa 23 mismo kay of course 23 whatever number is divisible by itself man, diba? So, kita muhunong ta sa n minus 1. So here, ato siyang isa-isahon. If makita na to nga walay maka-divide kung 23 between 2 and n minus 1, sa ato pa, walay laing maka-divide kang 23 other than 1 and itself. So, makakonclude na dayon ta nga si 23 is a prime. So, ingana na siya, no? Basically, kung pahimuon ta mo code, katong mga naka-experience ng programming, kung pahimuon ta mo code and I want you to test if a number is a prime or not, ang inyog yung buhaton una is, di ba, mag-isa-isa man mo, mag-try mo og divide sa iya number para sa tong gibuhat. Hangtod sa, kung wala, maabot na lang ita sa n-1, tapos wala tayo nakita ang maka-divide sa iya, mo-conclude na din ta nga prime. So, nga na basically, ang pinaka sayon nga method sa pagkuha sa prime. However, kani nga pamaagi has its na siya'y tawag anang disadvantage because this process is inefficient. Di man siya efficient na process kay kung atong tanawon ng iyang runtime ug unsa kadako si 23, mo pud siya kadugay. No, kay iya man gyud i-times pa daw sa 23. Now there is a simpler method
to do this. Actually, dagay method. So the next simplest nga method is to use square root of n. Dito ka mohunong sa square root of n. Dili ka aside sa diri ani hunong man ta sa d is equals to n minus 1. So, in the next step, and the next process in finding prime, diri ta mohunong sa square root of n. So, square root sa ato ang input. So, kung sa ato pa example, di ta mohunong sa 23 or 22 og test, no? Dito ta mohunong sa square root of 23. Now, nga namang ingana man, nganong ka makagikan na ng square root of n, ma'am. So, na-prove na siya. Daghay proof ana sa internet if gusto mo mo Um, basically, natay proving diri by contradiction. But there exists a much more kanang masabtan ninyo nga proof, which is a little bit complicated. But the easiest way to prove this theorem is by contradiction. So here, ato ni siyang i-prove, no? Now, here we claim na uh, there exists a number, no, nga ma-divide kang n, wherein it is less than or equal to square root of n. Kay sa square root of n man ta moundang og pangita og mo divide sa iya, di ba? So, of course, ang atong di nag-exist ra gyud ana before ana nga uh, nag-exist before square root of n or sa square root of n mismo. Muna itong claim. Now, let's prove that by contradiction. So, for example, ito i-prove ha, nga nga itong d prime is greater than square root of n. Other than d prime is greater than square root of n, um, dili siya less than. So, ato siyang i-prove. Now, ing-ani na siya karon ng ato ang bagong claim, no? Kay contradiction man atong ibali ang ato ang previous claim. So here, ato siyang gi-claim na pod by contradiction na ang atong q is greater than n, that is the number that multiplies the n. Tapos we have our divisor, no? Greater than n. So greater than square root of n. Nga na. Now, if atong i-follow tong pinakauna tong format sa divisibility, ato to siyang i-follow kaning atong makita. Now, if atong since d prime is greater than square root of n, no? Pwede nato na siya i-substitute kang dire. No, again, note nga na ay greater than dira nga sign. Meaning, kay since dako man ni si d prime kang square root of n, pwede nato siya i-substitute, pero di gid sila equivalent, no? So, mo ni siyang naging na siya greater than diha. So, ato yung substitute si square root of n kang d prime, tapos si q pod, substitute nato ang square root of n. Thus, we have n. However, n is not less than f. Di pa naman na sila, equal man na sila. So, sa ato pa, it is very wrong, no? Which is a contradiction sa atong unang claim. If that is the case, sa ato pa, our theorem is correct. Diba? Okay, so nga naman si proof by contradiction. If we see that the result is ambiguous, it is sakto sa ato pa our initial claim, kaninga claim, is correct. Okay, so nga na siya. It's basically if you are still confused, no? Sorry. If you are still confused, you can always look at the books or ask questions. There are more proof to this. So, again, mo recap ko, no, instead of scanning, no, kung nabay maka-divide sa atong prime number from 2 to that number minus 1, dito ta mohunong sa square root ana nga number. Okay, so to sum it all up, mo ni ang iyahang algorithm. Okay, so muna siya. So we have the input n, and then of course the output is the number that divides n.
So here is the function that determines if a number is prime or not. So we will scan from 2 to square root of n and find its modulo. If modulo is 0, sa ato pa ma-divide ni d si n. So sa ato pa kato nga d is the divisor. If not, then magbalik-balik siya hangtod sa makakita siya og d. Kung wala siya makita nga d, no, mo return siya 0 sa ato pa, walay nag-exist na number mo divide kang n. And so, if that is the case, sa ato pa si n is prime. Okay. So that is the most as isa sa mga simple na approach in finding prime numbers. There are much more complicated, but actually much more efficient. You can search that on the internet. You can search prime identification algorithm, I guess. Pwede mo mag-search ano. Again, this algorithm is not as efficient as you think. No, kay the fact nga na nag-exist lang yung algorithm ani, sa ato pa, this is not the best out there. And again, this is not polynomial time. So, do mas mubo na lang iyahang iteration time no compared sa katong una, dili gihapon siya ing ana ka efficient. No, pasabot sa not polynomial time, uh, borderline exponential siya ang iyang runtime. So, when you say borderline exponential, magkadako si n, of course, magkadugay ang iyang, magkahinay siya. So, dili siya ingana ka applicable sa mga dinagko na nga mga numbers. Okay, so nganong nangita, ano maning importante makaning prime, ma'am? Okay, primes, again, makita na ninyo pohon as we proceed on our topics. Gamit niya siya sa cryptography and morning capability sa numbers. So, as you can see, nag-characterize raman tag number, no? So far, nag-characterize raman ta nga na prime nag-exist, and then giyon sa pagkuha si prime, tapos na ay tay gitawag nga divisor nga maka-divide ana nga number, kana that are all characteristics of number mo na iyang behavior. So atong gibuhat is just nagi-describe lang nato na siya. Now, in the application of this, gigamit na siya nga characteristics sa atong advantage and our advantage in security. So pohon makagets ra mo. But for now, just bear with me and uh, as much as possible sabtan ninyo ang topic. Okay. Now, so it states here that the fundamental theorem of arithmetic. So the fundamental theorem of arithmetic will be discussed further later. So ako lang siyang gisgot dire because naman nag-involve man siya prime numbers, that every integer n greater than 1 can be written as a product of prime, essentially one way. So every integer n greater than 1 can be written as a product of prime. There's no largest prime, no? That is, there exists an infinite number of primes. So sa theorem, pinakauna nga theorem, again, ang akong book nga gigamit ani is found in the resources nga folder na to sa LMS. So, as you can see, Theorem 11.11 sa ato pa nata sa chapter 11. You can look at that on your own. Okay, so, ingon siya diri nga every number greater than 1 can be written in a product of primes. Sa ato pa, tanan number, including 2 and until infinite, pwede siya ma-written as product of prime. So, like for example, si 3 can be written as 3 times 1. So, 3 is a prime, 1 is a prime. Sa ito pa, 3 times 1 is a product of prime. Equivalent to Rn, which is 3. I think nakagets na mo. And then, there's no largest prime. Sa ito pa, walay nag-exist nga pinakanako nga prime because again, infinite. Ang there exist infinite numbers, so sa ito pa, there exist infinite number of primes.
And now, let's proceed to the greatest common divisor. Okay, si GCD. GCD is again very important and it is related sa, it describes the behavior of a number. Okay, so suppose there exists an A and a B. Wala dapat miskin isa sa ilang zero. There exists an integer called D called common divisor of A and B that divides both A and B. Okay, nibalik na po ang term nga divides. Sa ato pa, GCD are just a number that divides duha. Okay? Two numbers, A and B. Katong kaganina, as we describe uh, uh, divisors, no? Isa ra to. So we say that A is divisible by uh, D if D divides A, di ba? So isa ra. Karon, here in the GCD, na daw kunoy D nga nag-exist nga maka-divide sa duha ka number. Number A and number B. Okay, it is denoted as this one. It is denoted as this. So GCD of A and B. Okay. So here are the most common examples. So we have here. So sa letter A, the common divisors of 12 and 18 are positive, negative 1, 2, 3, and 6. 'Di ba? So muna yung maka-divide sa duha. So here we check if unsa nga mga number maka-divide sa duha ka numbers. So we found that 1 can be can be a divisor of 12 and 18, 2, 3, and 6. However, unsa may pinakadako? The largest is 6. Ato pa, the GCD of 12 and 18 is 6. So here are some of the examples, no? Uh, as you can see, nag-introduce na siya negative. So no matter what the sign is, as long as ma-divide siya, is that is considered the GCD. Okay, for any integer A, we have, okay, so tanan ipares sa 1, no? Bisan unsa pa na nga number, ang ipares nimo sa 1 way laing GCD ana kundi 1 ra gyud. Final. Okay, wala na mo kontra na. Okay, C. For any prime P, we have a GCD P P and A is equals to P, or GCD P and A equals to 1 according as P does or does not divide A. Okay, so kung natin prime number, no? Kung natin prime number, and then mangita ta og prime number nga mo divide na siya pares bitaw nga A, no? Walay lain, wa tay ba na siya lain nga GCD kundi katong prime nga number. Since katong prime wala may lain maka-divide sa iya. Kung dili katong prime number ang maka-divide sa A, no? Bagi-bagi. Okay. So, for example, no, naatay prime number nga so may pa 7. And then we have here 14. Okay. So, as you can see, wala gyud lain nga pinakadako nga number nga maka-divide sa kaning duha kundi 7 ra gyud, di ba? Because 7 kaning P is already a prime. Ampoy laing maka-divide sa iya kundi iyang kaugalingon. So, in that case, dapat ang iyang pares ma-divide pud niya. But if not, no, for example 7 tapos kani siya is ingon tag 16. So, 16 can't be divided by 7. So, wala na ginailaing GCD kundi 1 and 1 only. So, ana siya. Now, the next is, suppose A is positive, then A divides B if and only if. Kani siya. Sa ato pa, makakuha ta og conclusion, no? If kani man gani ang mahitabo, parehaan ni no kadto kaganina,
wherein ang GCD sa duha ka number is ang isa ka number kani, no? GCD ni A ug ni B is A, or ang GCD ni A ug ni B is B, makaingon ta na si A ma-divide niya si B. Pareha ani, no? Pareha ani nga example. Since atong ning tan-awon nga format, si A ug si P, no? Si A ma-divide man niya si P ma-divide man niya si A. So, in that case, ang ato answer is si P, or which is kani si 7. Same ra ni sila ani og concept. Ani siya, no? If ang GCD ni A ug ni B is A, sa ato pa, ang atong A, makadivide siya kang B. Same as this. So, ang atong GCD ani is, if ang GCD ni 7 ug 14 is 7, sa ato pa si 7, ma-divide niya si 14. So, that is basically the characteristics of numbers when it comes to GCD. Okay. Now, here are other theorem. Now, a positive integer d is equal to, if and only if d has the following two properties. So, makita na to ang GCD ni A ug ni B if and only if si D ma-divide niya both si A ug si B. Another is if C divides both A and B. So, kung naay mag-exist other number nga maka-divide kang A ug B, sa ato pa, kato nga si C, ma-divide to niya tong previously, kani siya, previously nga maka-divide kang A ug kang B. Okay, nakagets ba? So, ana lang inyo ang una-una. So, remember this theorem. So, simple properties of greatest common divisors are the following. So, muna sila. GCD of A and B is mabali-bali, of course, the same as the GCD of B and A. If X is greater than B, darita sa B. If X is greater than 0, then the GCD of AX and BX is equals to, of course, pwede ra po na ito ma-times. No? Okay. Next is C. If D is equals to the GCD of A and B, then sa ato pa, A divided by B and B divides D, no, is equals to 1. Kung ato na siyang i-divide daan, no, ang iyang GCD sa katong A ug B, we will have, wala na ilang GCD, kundi 1. And then, your X, GCD of A and B is equals to A and B plus X. Okay. So, I will now prove this kaning mga common properties, simple properties. Kung curious mo, you can always look it up sa internet. So, keep in mind muna siya ang mga properties sa ato ang GCD. Okay. So, so here is another theorem of our okay, so ako lang i-check ang time, no? So, we are running around mag 30 minutes na. So, I think that will be all for this lecture video. No, kung naamoy pangutana, you can always ask me through Messenger. Ato ni siyang tiwason sa next na to nga meeting karong Thursday. Ato na ako ni siyang i-explain pa further. Di lang sana ko ni siya idaritso dayon because medyo basic maglibog na. So basically, kanilang sa atong diri lang sa tataman. So, sa next na to nga topic karong Thursday, ato na ni siyang tiwason. At the same time, cater na po ko sa question and answer ninyo. Sa mga pangutana.
Okay, so that is all. Activities for this topic is karon ng Thursday after sa lecture, and I think that would be all.